प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर बहुमूल्य नाम आपण मानक मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाऊँगी। यही ऑनलाइन माध्यम कटक ओडिया बाप्टिस्ट मंडली तरफ उपासना जोग देउଥିବା प्रत्येक विश्वासी गण को मुझे उपासना को स्वागत करुँच। आसतु ये उपासना मत को जावा पूर्व प्रार्थना मत को जावा। आम्भ मनकर प्रेमिक ईश्वर दयार सागर पिता मैं तुम नाम को धन्यवाद दूचु, तुम्हारी प्रशंसा करछु, तुम्हारी गौरव करछु पिता। ये सुंदर समय निमंत प्रभु आज आम प्रत्येक को प्रभु तुम सुरक्षार बल मध्य रखिल, जीवित मान मध्य नामस्थान देथिबारु तुम नाम को धन्यवाद दूचु। प्रभु कटक ओडिया बाप्टिस्ट मंडली तरफ आयोजन कराइथवा ए ऑनलाइन उपासना रे आम प्रत्येक को तुम जोग देथिबारु तुम नाम को धन्यवाद दूचु। आज वाक्य निमंत प्रार्थना कुछ प्रभु जो प्रभु तुम्हारे दास वाक्य नहीं आस प्रभु हमको आत्मा का अभिषेक दे तुम्हारे गौरव निमंत व्यवहार करो। महिमा गौरव जुगे जुगे सत्यम हो। प्रार्थना सुनल बोली धन्यवाद दे शीघ्र आसुवा नाजरीय यीशु नाम मागुछु आमेन। आसतु यह समय प्रभुंकर उपासना करू करू गोटे गीत गायन करवा। प्रभु दयामय परम ईश्वर, प्रभु दयामय परम ईश्वर, प्रभु दयामय परम ईश्वर, चालक पालक सकल सृष्टिर, चालक पालक सकल सृष्टिर, प्रशंसा गाई सजाड़ी देउछु, प्रशंसा गाई सजाड़ी देउछु भक्तिर उपहार। प्रभु दयामय परम ईश्वर, प्रभु दयामय परम ईश्वर, अनुग्रह तुम अशेष पार, तुम इंगिते चालिछि संसार, अनुग्रह तुम अशेष पार, तुम इंगिते चलिछि संसार। करुणा तुमरी हुए नहीं शेष, करिछ मार्जना सबु पाप दोष, करुणा तुमरी हुए नहीं शेष, करिछ मार्जना सबु पाप दोष। सेथिपाई आजी उछुली उठुछि, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଉଛୁଳି ଉଠୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଗୀତି ସୁର। प्रभु दयामय परम ईश्वर, प्रभु दयामय परम ईश्वर, प्रेममय पिता मुक्ति आधार, रोग संकटरू करिछ उद्धार। प्रेम
प्रति निमिषरे करुछु स्मरण अजाचित तुम मंगल दान प्रति निमिषरे करुछु स्मरण सेथिपाई झरे कण्ठरु सत सेथिपाई झरे कण्ठरु सत प्रशंसार गीति सुर प्रभु दयामय परम ईश्वर प्रभु दयामय परम ईश्वर प्रभु दयामय परम ईश्वर प्रभु दयामय परम ईश्वर चालक पालक सकल सृष्टिर चालक पालक सकल सृष्टिर प्रशंसा गाई सजाडी देउछु प्रशंसा गाई सजाडी देउछु भगतिर उपहार प्रभु दयामय परम ईश्वर प्रभु दयामय परम ईश्वर ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ବାଳକ ମହାଶୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିହାର କୁମାର ବର୍ଦ୍ଧନ ମହାଶୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛି ସେ ଆସିବେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଆମକୁ ଆଗେଇ ଦେବେ। प्रभु जीशुଙ୍କର बहुमूल्य नामରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପୁଣି ମୋହର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ମେ 17 ତାରିଖ, ଯେଉଁ ତାରିଖକୁ କଟକ ଓଡ଼ିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନ୍ମ ଦିବସ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଟକ ଓଡ଼ିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ଏହି ଉପାସନାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଉପାସନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ। ଆଉ ଏକ ଉପାସନାର ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲ। ଲକଡାଉନ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲାବେଳେ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଉଅଛ, ପରିତୃପ୍ତ କରୁଅଛ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ଚିନ୍ତା ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯିଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଭାର ବହନ କରି ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ତୁମର ହେଉ ବୋଲି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମିନ୍। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଲା ନିଗୁଢ଼ ରହସ୍ୟର ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଆମେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛୁ। ଜୀବନର ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ଆସୁଅଛି, ଯେଉଁ ଘଟଣାବଳୀ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଇ ଘଟୁଅଛି, ଅନେକର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଅନେକର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଅନେକର କାରଣ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଅଛୁ, ଅନେକର କାରଣ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ଠିକ ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କୃତ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ, ଅନେକ ବିଷୟ ଜାଣି ନପାରୁ। ପୁରାତନ କାଳରେ ହେଉ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଳରେ ହେଉ, କି ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ତାହା ରହସ୍ୟଜନକ ଅଟେ, ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟମାନ ସେଥିରେ ଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୌନ ପୁସ୍ତକ ତାର 13 ପର୍ବର 7 ପଦ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟର ଗୋଟେ ଘଟଣା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରୁ କରୁ ପିତର ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କି ମୋର ପାଦ ଧୋଇଦେବେ? ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ
ମୁଁ ଯାହା କରୁଅଛି ତାହା ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଜାଣୁନାହ କିନ୍ତୁ ପରେ ବୁଝିବ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ସେ ସମସ୍ତ କିଛି ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନାହ କିନ୍ତୁ ପରେ ବୁଝିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆଜି କରୋନାର ଆତଙ୍କ, ଭୟ, ମୃତ୍ୟୁ, ଅସୁସ୍ଥତା ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ସଂକଟର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏହି କରୋନା ଭାଇରସ ବା କୋଭିଡ-19 ର ଆତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ ସବୁ ରହିଛି ଆମେ ଜାଣୁନା, ତାର ରହସ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆଜିର ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ରଖୁଅଛନ୍ତି ତାହାର ସମସ୍ତ କାରଣ ଯେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ତାହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଏବେ ଜାଣିପାରୁନାହ କିନ୍ତୁ ପରେ ବୁଝିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 9 ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ବସି ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିପାରୁନାହୁଁ। ଯଦି ମୁଁ ଆଉ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର 70 ସପ୍ତାହ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତେ ସପ୍ତାହ ପ୍ରଭୁ ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣୁନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହେ ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମର ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଯାଅ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ତୁମର ଉପାସନା କରିପାରିବୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଏହି ଅଂଶ ଯାହା ମାନେ ପାଠ କଲୁ ଏଥିରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟ ଅଟେ। କାହିଁକି ତାହା ରହସ୍ୟମୟ ଅଟେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। କାରଣ ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ ତାର 42 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଆୟୁବ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସତ୍ୟ ଯାହା ତାହା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ ତୁମର କର୍ମ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆୟୁବ ପରି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦାସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝି ପାରିନଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଅତୀତକୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କଇନକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, ଏବଲଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଏବଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଏପରିକି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ 40 ଦିନର ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ 40 ବର୍ଷ କାଳ ତାଙ୍କୁ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଭ୍ରମଣ କରାଇଲେ। ପୁଣି ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଅଛନ୍ତି। ଏଲିଓ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିଲେ, ଜେରେମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବନ୍ଦୀଗୃହରେ ରହିଲେ, ଦାନିଏଲ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଲେ, 3 ଏବ୍ରିୟ ଯୁବକ ସେହି ଆଉ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ପାଉଲ, ସ୍ତେଫାନ, ପିତର ଏହି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ନିମିତ୍ତ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏପରିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟିୱାର୍ଟ ଷ୍ଟେନ୍ ଏବଂ 2 ଗୋଟି ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ସେଦିନ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଜିପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜଳି ଯାଇଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଶତ୍ରୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ିଦେଲେ। କାହିଁକି? ଏହାର କାରଣ କଣ? ଏହାର କଣ ରହସ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ କି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରହସ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ କି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଆମେ କହିପାରିବା କରୋନା ଯାହାକି ଜଗତର ପାପର ଫଳାଫଳ ଅଟେ। ତଥାପି ଏହି କରୋନା ପଛରେ କଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ। ବୋଧେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ବିଷୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିଯିବା ବୋଲି। କାରଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ତାର 2 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମାତ୍ର ସତ୍ ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ତୁମେ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଯେବେ ତୁମେ ଭୋଜନ କରିବ ତୁମେ ମରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବିପଦ ସେଥିରେ ରହିଛି। ସତ୍ ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ କିନ୍ତୁ ବିପଦ ରହିଛି। ଯୋହନ 13 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏବେ ଜାଣୁନାହଁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପରେ ବୁଝିବ। ଯୋହନ 16ର 12ରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୋର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ କଥା କହିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ ତୁମେ ସହି ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 13 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଏବେ ଆମେମାନେ ନିଗୁଡ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ପଣର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ କିଛି ଦେଖୁଅଛୁ, ମୁଖାମୁଖି ଆମେ ଦେଖିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ସେହି ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ପ୍ରେରିତ ଓ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, ପୂର୍ବ କାଳର ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହିପରି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା। ପୂର୍ବ କାଳର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହିପରି ବିଷୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶିତ କଲେ। ତେବେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଏସବୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମାନେ,
अनेक समय आम जीवन में जहाँ आम भल बोली भावी था शेष में आम ताको जानू जे ताहा भल नुहे ताहा मोर अमंगलर विषय अनेक अमंगल विषय बोली भावी था शेष में ताहा मंगल आम मान कहीन जिते जाकुब पलायन कले आर पलायन संबंध से जानी नथिले शेष में आशीर्वाद कारण हेबो। जोसेफ जिते दासत्व बंधन रहिले से जानी नथिले जे से दिने मिस्र प्रधानमंत्री हेबे। मार्था मरियम और शिष्य माने जानी पारि नथिले प्रभु जीशु काहेकि लाजारंकर पीड़ित अवस्था सुनिले मध्य विलंब करुअछंती बोली कारण 4 दिन मड़ाको से उठेइथिले। मोर प्रिय बंधु माने जहा किछि घटुअछि बोधे सेथिर मध्य प्रभु आमानक निमंते मंगल रखी अछंती। एही 9 सप्ताहर लॉकडाउन रो मध्य प्रभु आमानक निमंते निश्चित मंगल रखिथिबे। व्यस्त हुंतु नाही। आज आपणकर जीवन रो आपणकर परिवार रो किछि रहस्यजनक विषय आपण बुझी पारु नाहंती। आपणकर झियर विवाह विषय आपणकर पुअर चाकरी विषय आपणकर स्त्रींकर असुस्थता विषय आपणकर निजर कौन व्यक्तिगत समस्या विषय मांडलिक विषय सामाजिक विषय कि देशर विषय जदि रहस्यमय लगुच आप व्यस्त होतु ना कारण प्रभु अपेक्षा करने को कहते से समय आपको बुझाई देवे। द्वितीय विषय आम जाना जे प्रभुंकर ए रहस्यपूर्ण जगत मध्य रहस्यपूर्ण कार्य बेले आम जापार बेले प्रभु आम ठारू कौन चाहते जेते प्रभुंकर रहस्य विषय केतटा आम जापारूना तेरे प्रभु मान को कौन कहते। प्रथम विषय से कहते जहा कि तुम पाखे अच्छी से संतुष्ट होता। एवरी पुस्तक तार 13 पर्वर 5 पद। प्रिय बंधु माने आज जदि रहस्यपूर्ण विषय किछि आम मध्य रही अछि प्रभु चाहूछंती सेही समय तुमे व्यस्त हो नाही किंतु जहा अछि तुमे सेथिरे संतुष्ट था। तुमे रेड जोन रे अछो संतुष्ट हो ग्रीन रे ऑरेंज रे संतुष्ट हो क्वारंटाइन रे अछो संतुष्ट हो पॉजिटिव रे अछो संतुष्ट हो तुमे वर्तमान कोनसी गोटे युद्ध मध्य गति करूछ संतुष्ट हो। द्वितीय विषय से कहती ताहांको प्रतिज्ञा रे विश्वास कर। 13 पर्वर 5 पदर से शेष आड़क से कहती आमे तुमको छाड़ीबा नाही आमे तुमको त्याग करिबा नाही। जेसाया पुस्तक तार 41 पर्वर 10 पदरे तुम्हें भय कर नाही आमे तुमर संग रे अछु आमे तुमर परमेश्वर। जेसाया पुस्तक 41 पर्वर 13 पदरे आमे तुमर परमेश्वर आमे तुमर साहाय्य करिबा आपन को से कथा से कहउछंती। जेसाया 43 पर्वर 2 पदरे नदी नाही कि अग्नि नाही सबुथिरे आमे तुमर संगी हेबा। तेबे परमेश्वरंकर प्रतिज्ञा रे आमने विश्वास करिबा। तृतीय विषय सब किछि आम मंगल पई ताहा हमें ज्ञात हेबा। रोमियो पुस्तक 8 पर्वर 28 पदरे लेखा अछि जो माने ईश्वर को प्रेम करंती जो माने तांकर संकल्प अनुसार आहूत होई अछंती ता ईश्वर से समस्त विषय रे से मानकर मंगल साधन करंती। मोर प्रिय बंधु माने से हमर मंगल पई करंती सब किछि। आज जदि जहा मानकर प्रतिकूल अवस्था मध्य दे गमन करिवार समय आसीछि व्यस्त होंतु नाही प्रभु सेथिरु मध्य आमानक निमंते मंगलर पथ बाहर करिवे उद्धारर पथ बाहर करिवे जयर पथ बाहर करिवे कारण सब किछि से हमर मंगल पई करंती अमंगल पई केबे नुह। जदि आज प्रभु आमानकु एही कोरोना भाइरस द्वारा नेउछंती बा एही कोविड-19 विरुद्ध युद्ध करबाकू छाडी अछंती मने करंतु सेही दिन नोहंकर समय रे जल प्लावन द्वारा प्रभु सेही लोक मानकु परिष्कृत करबाकू चाहिले आज सैनिटाइजेशन द्वारा प्रभु आमानकर आत्मा को हृदय को मन को प्राण को परिष्कृत करबा पई चाहउछंती। हालेलुया। चतुर्थ विषय सब किछि ईश्वरंकर हस्ताधीन ताहा माने ज्ञात हेबा। आयुब पुस्तक तार 12 पर्वर 10 पदरे आयुब कहिले ताहांको हस्तरे प्रत्येक जीवर प्राण और समुदाय नरवंशर श्वास वायु अछि। मोर प्रिय बंधु माने सदा प्रभुंकर हस्त छोट होई जाय नै जे आपन को मते रक्षा करि परिबो नै ए कोरोना भाइरस रो हमन को उद्धार करि परिबे नै। पंचम विषय गालातिय 5 पर्वर 22 पदरे लेखा अछि जे आत्मार फल हेला प्रेम आनंद शांति और दीर्घ सहिष्णुता तेनु करी पंचम विषय हेला धैर्य धरि रुह बी पेशेंट। याकूब 5 पर्वर 10 पदरे लेखा अछि हे भाई माने भाववादी माने प्रभुंको नाम रे कथा कहिथिले सेमानकु क्लेश भोग ओ धैर्यर दृष्टांत स्वरूप तुमे ग्रहण कर। भाववादी माने प्रेरित माने आमानकर पूर्व पुरुष माने से माने जेते क्लेश भोग करिथिले तांको थारु दीर्घ सहिष्णुता हेबारो आपने सिखिबार आवश्यक। प्रभु जीशु जे हमर मुख्य आदर्श से मध्य अनेक क्लेश भोग कले धैर्य धरिले। मोर प्रिय बंधु माने षष्ठ विषय जहा साध्य ताहा विश्वस्त भावरे करि चलो।
दानिएल पुस्तक 12 पर्वर 13 पदरे लिखा अछि मात्र शेष काल पर्यंत तुम्हे आपना पथरे गमन करो यू गो ऑन योर ओन वे व्हाट यू आर गोइंग टू डू इट जहाँ तुमर कर्तव्य तुम्हें करो आज प्रार्थना करिवार कर्तव्य प्रार्थना करो साहाय्य करिवार कर्तव्य तुम्हें साहाय्य करो जन को उत्साहित करिवार कर्तव्य तुम्हें उत्साहित करो जन को आओ प्रोत्साहन दे तांको किछि साहाय्य करिवार अछि साहाय्य करो जहाँ कर्तव्य अच्छी ताहा करो जहाँ साध्य अच्छी ताहा करो सप्तम विषय मु कहिबी सेही प्रथम तिमोथी 2 पर्वर 8 पदरे एपरि एक रहस्यपूर्ण जगतर रहस्यपूर्ण समय रे निगूढ़ रहस्य प्रभु आमन को एही कथा अपेक्षा करूछंती आमे हस्त उत्तोलन करी प्रार्थना करिबा प्रभुकर लोक माने सूची हस्त उत्तोलन करी प्रार्थना करंतु आकाशर आउ सेही चिन्ह सब देखा जिवो प्रभु आश्चर्य कर्म करिवे कारण हस्त उत्तोलन करी मूसा अमालेक मानकु पराजय करिथिले हस्त उत्तोलन करी प्रभु से दिन सुखिला हस्त लोकंकु सुस्थता देथिले पितर पानी रे बुडी जाउथिबा बेले से हाथ धरि उठेइले मोर प्रिय बंधु माने सेही हस्त जयर हस्त आज आमे जदि सूची हस्त उत्तोलन करी प्रार्थना करिबा प्रभु ए कोरोना भाइरस को दूर करि देबे आमेन आसंतु आमने रहस्यपूर्ण जगतर रहस्यमय प्रभु को जानिबा एवं जहाँ जानि परिना व्यस्त न होई आमने प्रार्थना रे लागि रहिबा प्रभु तांको समय रे सब किछि प्रकाश करिवे आसंतु आमने प्रार्थना करिबा हे आमनकर अत्यंत दयालु सदा प्रभु आमनको आज ही उपासना दिन देखिबा को देलो प्रिय प्रभु यीशु बाबा अनेक विषय आमनकर जीवन रे रहस्यमय भाव रे रही अछि अनेक तुमर कार्य मध्ये आमने जानि परुना हूं ताकू रहस्य बोली आमने प्रभु भाबुचो निगूढ़ रहस्य बोली भाबुचो पवित्र आत्मा जे आमन को साहाय्य करंती प्रकाश करिबा पई बुझाई देबा पई तेनु धन्यवाद देउछु किंतु तार समय पर्यंत आमन को अपेक्षा करिबा को दियो अनेक समय हमें गतिवस्थ हे जाओ सब किछि अचानक जानिबा को चेष्टा करू किंतु प्रभु तुम्ही आमन को बुझिबा को धैर्य देबा को तुमर हस्ताधीन सब किछि बोली जानिबा पई तुमर प्रतिज्ञा को स्मरण करिबा पई जहा किछि अछि संतुष्ट हेबा पई पुणी हस्त उत्तोलन करी प्रार्थना करी जय लाभ करिबा पई सहाय्य करो प्रत्येक तुम दास दासी को एते बेले आशीर्वाद करो बोली यीशुଙ୍କ नामरे मांगु अछि आमेन एते बेले पिता परमेश्वरଙ୍କର असीम प्रेम त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର अनुग्रह एवं दया पवित्र आत्माଙ୍କର चिरंतन शांति सुमधुर सहभागिता चेतना प्रेरणा सांत्वना आम समस्तଙ୍କ प्रति संगे रही उपकार करंतु आमेन प्रभु आपण मन को प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आमेन आपण माने सुस्थ रहंतु सुरक्षित रहंतु घरे रहंतु नियम कानून अनुसार कटकणा मध्य प्रभुंकर निमंते बंची रहंतु प्रभु आपण मन को प्रत्येक को आउथरे आशीर्वाद करंतु आमेन।